बट गायज ते आपल्या गेला न्हू देसी जुगाड मू करू शकता. त्याक सांगलो हांवें की तू दीस जाले आगो अपॉइंटमेंट बुक कर तुका 2 वरां आलिशा गुड जायन रावत आलिस्टर सूट आणि जो मगे शर्ट आहा तो दुसऱ्या कामाक उजा करू पडून तोंडाक आता सारखे तोंड चड चलता साप तोंडान दाट सारखे. सो गायज आयज न्हू मुगेले फ्रेंडा गेले न्हू कांतार भायर सोदता तेणें कांतार एक म्हणलां बरें वन ऑफ द बेस्ट सॉंग ओके. आनी समजा तुमकां सगल्यांक लायक जातलो न्हू म्हाका जाल्यार लायक जाला आनी हांव ते कांताराचेर बरो नाचलाय बी आनी आलिशा सरप्रायज जाला ओके. आनी मशीन बरें रील केला सो डू वॉच इट आउट. आनी रिलूय केलो हा गायज हांव ते हिंगा घालतलो ओके. तुमी चोय आनी प्लीज 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 गायज एज आय सेड आय लव टू सपोर्ट पीपल ओके. म्हाका लायक जाता कोणाक वयर काडपाक आनी कोणाक सपोर्ट करपाक ओके. सो प्लीज मुगेले फ्रेंडाक सपोर्ट कराय. एंड यू नो दिस गाय हिज नेम इज सावियो ओके. DJ सावियो इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर गायज ओके. प्लीज सपोर्ट कराय आनी तुमगे फ्रेंड्सांक आनी सगल्यांक तुमी शेअर करीत रावाय ओके. थँक यू वन्स अगेन. लव यू ऑल. की जात तू खबर ना की जाते No? आखे गोया गाजवता कातार साबे गेले साबे सॉन्ग इज आउट. Oh really? Of course, go and check Insta so YouTube so. No wonder guys, मनीस केन्ना नाचना तो आयज हिंगा हांव कसो डान्स करता तेचो Guys, ए कांतरानो असले बीट्स आहे असले डान्स करू मेटानो गाइस चेक आउट प्लीज चेक आउट. So guys, मसी तुले song like जाल्यार आनी एश कोन्न नाचता जाल्यार I'm sure it's a super duper hit song, okay, already. So guys, check it out on Insta, okay? आणि do support Savio. आणि songa ना पण सांग मरे तेंका. Okay guys, the name of the song is Mok Tuzo and it's out already guys. Please do watch and dance, feel the beat. So puro. Okay. Happy Easter to all of you. Love you all. Love you all guys. Good morning guys, welcome to my new vlog. कशाय तुम्ही सगळी समजता सगळी बरी हाय मग तेच बशी हांव टायगर आणि हांचे अलिशा आम्ही बरी हाय. हाय गायज कशें तुमी सगळीं समजता हाय म्हण बरी. आणि गायज बसून आमी हिंगा चाव मारताय. आमगेलो ब्रेकफास्ट केलो की खावपा आहा तें खायलें. आलिशान बरें आमकां सँडवीच केल्ल्यो चीज आनी हॅम घान ओके. आनी चाव पिताय आतां मारया म्हणल्यार तुमचे कडेन 2 खबरो. आनी गायज तुमी जाणाय फाल्यां इस्टर ओके. सो पयलीं सद्या आमकां जावपा जाय रेडी. आनी हांव रेडी जावपा मुगेले केंस मारपा वयता गायज. आलिशा आसतलें हिंगा ओके. आनी आलिशाय आपल्याक बारीक बारीकशें कितें करपा सोदता. बट गायज ते आपल्या गेला न्हू देसी जुगाड मू करू शकता. त्याक सांगलो हांवें की तू दीस जाले आगो अपॉइंटमेंट बुक कर तुका तू केंस करपा जाय वो कितें करपा जाय अपॉइंटमेंट बुक कर. ना हय आपण हय घरा कडेन करतलो. आपण हय युट्यूबाचेर कसो रेसिपी चोयली हांव नाका रेसिपी म्हणटाय कितें म्हणटाय गो तेका रेसिपी ती हय रेसिपी चोयली हांवें म्हणल्यार एक रेमेडी होम रेमेडी मस्त म्हाका रेसिपी दिसली. घराक एक कितें चिकन करता जाल्यार एक रेसिपी चोयता केंसाची रेसिपी हांव नाका गायज तें कितें करपा सोदता तें. अपॉइंटमेंट बुक केल्लो तेणें तेजे हांव नाका कितें जालां आनी कितें म्हूण तें सांगतलें तुमकां मागीर. मेळना जालें म्हाका. हय सो मागीर दुसरें घेवपा जातालो न्हू तोय गेल ना कांय ना. एनीवेज हांव म्हणटा चेड्यांगे म्हणटा जाणां गायज तुमी वखदार गेले केंस सामके धाकटुले ते टप टप कातरलो येयलो ओके. आनी मातशें ट्रीम करतलो बारीकशें चड न्हू. सो प्रॉब्लम म्हणटा आलिशा गेले गायज तुम्ही ना काय जुगाड हाच आणि जायना जाल्यार मागीर वचोन हेडाय हाडपान घालपाची. देसी जुगाड खंय गेलो चुया केसो. आनी देसी जुगाड गायज कितें देसी जुगाड तो करतले बट म्हाका करूंक पडटलें पेंटींग आख्खें केंसां वेसां तें सगळें काम म्हाका पडटलें. केस दोळे जाताय ते एक पाट काल्लं गायल्या तशें जाताय यू नो. सो आनी फॉरे असो टायम मेळना गायज म्हाका इतू बिजी. तेन बाडेन म्हाका काल आपयलेलें काल गुड फ्रायडे म्हण हांव वचो ना. ती म्हणपाक काल एकूच दीस आहा फ्री. आयज आपण मातशें लेगून ना हडो लेगून हांवें ते मेसेज घायली ट्राय करपा ना म्हणपा लागली ती आपण पावना. आनी तेका लागून मुगे प्लॅन फ्लॉप गेलो. मशीन बरें तापयलें म्हाका तूं सदां लास्ट मिनट म्हूण. सद्दां लास्ट मिनट आनी तुमी जाणा न्हेसपाकूय तेका वगत सगल्या कामां वगत ओके. एट दी एंड गायज ते आपले जुगाड करतले कसो रेसिपी आहा ती पण लावपा बाबा सगळे म्हाका करूंक पडटलें. आयज हांव घराको नॅचरल काल्लं करून दाखय तुमकां. हे काल्लं ब्लो ड्राय हें ड्राय ट्रेन ड्राय सगळें म्हाका करूंक पडटलें उरलेलें. सो एनीवेज पयलीं सद्या हांव मुगे कोन्न येता आनीक तें तुमकां दाखयतलें मागीर तें कसो जुगाड करता. आनी काय जुगाड केलो म्हूण जुगाड जाल्या पुरो चल्ल्या पुरो चल ना जाल्यार मागीर वचोन टेस्कोसून काल्लं घेवन येवपाचो. म्हणजे काम दवरलां तेणें म्हाका जायत काम दवरलो हांवें तेणें. तें जायना जाल्यार मागीर हांव दुसरें करतलो. तें जायना जाल्यार मागीर तिसरी करतलो. काम हाल तर नाय गायज न्हू.
काम जायत दवरलो आहा तेका म्हाका एक्स्ट्रा आज तो फूल पाव हांवें युट्यूबाचेर चोयल न्हू ते युट्यूबाचे ते ब्रावन गायस काढलं ते एक दाखयताय बेसताय मागीर ब्रावन आहा तो रेड जायत म्हणून सो यार कितें जाता ते एनिवेज गायज हांव वयता आमगेले केस मारपाक रेड नाल्यार ब्रावन जाल्यार ओके न्हू आणि गाईस वन मोर थिंग काल तुमकां हांवें पारकोण गेलोले ओके 2 फोडपा मध्ये वाघ रडटा आणि ते 2 फोडपा मध्ये कितें 2 दोंगरां मध्ये वाघ घर येता ओके सो एज करेक्ट आन्सर जावन आहा गायज पाद फुस्को फाट ओके सो सगळ्यांनी गायज आन्सर सारको सांगलो आहा कित्याक हो पाद म्हणटाय तो न्हू सगळ्यांकूय येता कोणा येनासतो रावना आनी कितें आहा तितून? लॉस्पा आनी ना पाद एक इट्स अ थिंग लायक गॅस आतां गॅस उणी जाल्लो आहा तुमी जाणाय बोवार चलता गॅस ओके तेका लागून तो हांवें क्वेश्चन घायलो ते आय मीन पारकोण घायलोलें सो गॅसा शॉर्टेज म्हणजे गायज हो आन्सर सगळ्यांनी सारको सांगिल्ला पाद ओके चडूय पाद मारना काय दोरयाय न्ही गॅस एलपीजी भरपा शिरी पडटले ओके ती खबर सोड हांव आयची पारकोण गायस ओके आयची पारकोण अजून चिंतलो ना पण सद्या वयता केस मारपाक तकली शांती करता आनी चिंतता कितें पारकोण घालतले आनी कोणें कितें धाडलो आहा तें चोवपा जाय गायज जायते आहाय न्हू ती आतां हांव नका कितली उरलें ती पयलीं सद्या सो वयतलो पयलीं केस मारता बारीकसो चोयता ओके हुंच घालपा आनी कितें तें आनी पारकोणें तुमकां मागीर घालता ओके ऑल्सो गायज जायते कमेंट येयले आमकां काळीज ब्लॉगाचेर थँक्यू तुमकां सगळ्या बरें हय आनी आमकां इतू कमेंट येताय बरें दिसता जिवा लेगून लायक यू नो लायक हांवेंच म्हण इतू कमेंट येताय म्हण इफ नॉट पारकोणें म्हण न्हू बट दुसरी जायते कमेंट घालताय पारकोण म्हणतो तुम कमेंटानूय घालताय आणि प्लस कमेंटूय तितून पारकोण्या आन्सरूय सांगताय ऑल्सो जाय जाणां लायक म्हणला लायक वॉट वी स्पोक इज थ्रू इट इज इट्स रियलिटी ऑफ लायफ जाता म्हाका बरें दिसलें गायज तुमी यू नो आमी जें कितें उलयल्लें तेजो तुमी रिप्लाय बरो दिलो मग आनी एक्चुअली रायट ओके तुमी सांगिल्ले ते भाशेन वॉट आय स्पोक वॉज द ट्रूथ ओके सो इट्स अ रियल ट्रूथ सारकी ही लायफा आमगे घडटा तें सगळ्यांनी एक्सेप्ट केला वॉट यू से या ऑफकोर्स ओके आनी कोण लायक यू नो कमेंट गायला कितें कितें म्हण गायला ना कितें समथींग पात्रांव समथींग लोडेड म्हण इट्स नथिंग अबाउट लोडेड मशीन आपणागे सांगला गायज लोडेड मग तुगे बोडासून लोडेड आसूं जायना तुगे हार्ट लोडेड आसूं जाय हार्ट लोडेड इज द मेन थिंग ओके बोडो सगळ्यांगले आसता सुमराचे बट बोडसा हाटल्यान तुगे पयलीं सद्या हार्ट लोडेड आसता जाय तुगे हार्ट लोडेड ना जाल्यार तुगे बोडसा केन्ना हात वचपाना तो कारण दुसऱ्या दिवपाक ओके सो उलयलें गायज तुमकां आमी मागीर दाखयताय हांव मुगेलो पयलो निवड जायन येता मागीर आलिशा गेले तें कितें म्हणटाय तें रेसिपी जुगाड आयज देसी जुगाड करतलो तेगेली ओके तें मागीर तुमकां दाखयतलें आलिशा कितें ओके सो सी यू गायज खूंय वचना काय ब्लॉग एंड पर्यंत चोय ओके बरो आसतलो ब्लॉग इंटरेस्टिंग आनी तुमी जाणाय गायज मसिगेले ब्लॉग इंटरेस्टिंग आसताय ओके सो मेळया तुमकां माशोकतान सो गायज हांव हेंचो येयलें किचना ओके मुगे होम रेमेडी करपा आनी मसी सांगता बरें जाल्या पुरो तुगेलें नाल्यार आनी डबल सिरीज आसता खंय शॉपाचे वचून घेवन येवपा फॉर म्हणल्यार गायज मुगे मिस्टेक हांवें न्हू अपॉयंटमेंट पत्तरी बूक करूं जाय आसलेलो दिलो तेन म्हाका काल बट हांवें मागीर तें सांगलें हांव पावपाना म्हण कित्याक काल गूड फ्रायडे न्हू तेका लागून आनी आतां होम रेमेडी करता कित्याक एक्चुअली म्हाका ट्राय करूं जाय आसलेलें कित्याक न्हू गायज तितू एग येवकूय वयता ओके सो हांवें म्हणलें वाय नॉट ट्राय कित्याक हे मास्कूय जाता म्हूण ओके सो ट्राय करया गायज हितून हांवें चोय 1 टेबलस्पून नेस्कॉफी घायल्या ओके कॉफी आनी 1 टी बॅग उडयला आनी 4 क्लोव्स उडयले ओके कालाफुरा 4 आनी हांव तितून आतां 1 कप अशें उदक घालतलें ओके सो तें आतां न्हू 1-3 मिनट्स बॉयल करपा जाय ओके आनी मागीर निवोवपा जाय तें थोडे जावकां समजा दाखयता तुमकां मागीर नेक्स्ट स्टेप कितें ओके सो चोवया गायज ट्राय करया म्हाका उमेदेश येयली करपाक हांवें ट्राय करतलें म्हाका सांगता पयशे साल्वार करपा सोदता हांवें ना इट्स नथींग लायक दॅट हांव फोरें वचपा आसलेलें बट फोरें टायम मेळना गायज तुमी जाणाय पयलीं लेगून हांव ब्लॉगाचेर लेगून येवना बिकॉज ऑफ दीस टायम ना म्हण म्हाका आनी मागीर हेंचो हे आतां मसी म्हणटा आतां कितें करता तें कर खंय तूं हांवें म्हणलें मातशें हेल्प कर रे म्हाका लावपाक म्हणलें कालर ओके म्हणलें आयत खंय आतां चोवया कितें करता तापयलें कितें केलें काय म्हूण सो आतां बॉयल करपा दवरता मातशें गोत ओके 1-2 मिनट्स दवरपा तें बॉयल जावपाक आनी मागीर दाखयता तुमकां कितें तें चोवया बेश्टें ट्राय करूं कितें जालें काय जाय जाणांन गायल्या युट्यूबाचेर सो मे बी इट वर्क्स वील ट्राय
चोवया कितें जाता तें. म्हाका एक्चुली गायज हिंगा येता ग्रे हेर सो ताका लागून युजली म्हाका कलर घालपाक लायक ना बट लेट्स ट्राय. सो गायज तें जालें म्हगेलें ओके कॉफी मिक्स आनी तें आतां थंड जावपाक दवरलां चोय. सो थंड जाता म्हणल्यार हांव न्हू गायज चोय शार्क फिश काडलेलें मोरी ओके ती मशीन पयर पोस्त मान दवरलो न्हू तेजी फ्रिजरांकू. सो ती हांव आयज कोत्तली कित्याक हांवें न्हू गायज राती कोडी करून दवरलेली सुंगटां आनी तोर घालून ओके. सो ती कोडी आहा आनी रायजूय आहा सो फकत हें मॅरिनेट करून दवरता ओके. आनी मॅरिनेशना मागीर हाचे रेड मसाला रेशा आनी ग्रीन मसाला इल्लो घालून मॅरिनेट कोत्ता हांव आनी इल्लेशी जिंजर गार्लीक हल्दी आनी सॉल्ट ओके. आनी सांगले ते भाशेन गायज चोवया मगे कितें जाता तें गॅरंटी ना बट ओके मातशी उतरां खावपा आहाय ती पडटली आनी मातशी आतां केंस मारून गेल्लो आहा एज मशीन सांगलो आहा तुमकां ऑलरेडी आपण केंस मारूं वयता म्हूण. मागीर चोवया कितें कोत्ताय ती मागीर हांव तुमकां दाखयताय ओके. कित्याक खबर ना आयज रातीको मिसा वयतली सकाळीं वयता ती मिसा रातीको वयता जाल्यार दाखयतली आनी हालयताय जाल्यार मागीर हाल्या ब्लॉगाचेर दाखयतली. सो चोवया कितें जाता तें मातशी मुडा प्रमाणे मशीन आयज या म्हणलें जाल्यार आयज वचपाचें नाजाल्यार सकाळीं वयतली उठोन कित्याक आमकां आनी कांय प्लॅन ना. प्लॅन हाल सायन्स आहा आमकां एक. सो चोवया कितें करून जाता तें. गायज एक्चुली दोनूय मिक्स केल्यार बरें लागता इल्लोसो ग्रीन इल्लोसो रेड ओके. सो ताका लागून आमी दोनूय मिक्स कोत्ताय मशीन सांगले भाशेन आमी सदां एक्सपेरिमेंट कोत्ताय दोगांय मेळून. सो मातशें मेळटा तुमकां गायज एंड कॉफी मिक्स सॉरी कॉफी मिक्स थोंड जावंक हांव तुमकां मेळटा ओके. गायज जायतो तितू मसालो एसे कॉर्नफ्लावर वयता मागीर कोको पावडर वायट विनेगर आनी एग योक. सो हांव तुमकां दाखयता कितें कितें करपा तें आनी मागीर मातशी येवंकार मागीर तो म्हाका केंसा लायतो तें ओके मिक्स. सो गायज जालें हांचो बरें मॅरिनेट करून दवरलां ओके. जेन्ना मातशी मागीर येतलो तो न्हांवपा वयतो दिसता म्हाका. सो गायज मागीर आमी जेवपा टायमार तें ट्राय कोत्तली बरें करून ओके. सो मागीर दाखयता तुमकां मातशें रावन ओके. सो गायज मुगे आनी एक काम जालें नुस्त्याचें आनी गायज हांवें न्हू पयर जालें थर्सडे हांवें हें केलोलें कितें म्हणटाय तें फिलोज कोणा लायक बनाना घान आनी कोकोनट आनी गोड बागान ओके. हांवें रेसिपी बा कांय शूट करना कित्याक हांव सारकें तुम जाणाय हांव बिजी आसलोलें पोटा भूक लागली म्हूण हांव हें केलो आनी म्हाका कोकोनट आसलोलो ऑलरेडी ग्रेट केलोलो. सो हांवें बेगीन केलोलें आनी इल्लें उरलोलें. सो आतां फ्रिजी आहा म्हण हांवें तशें म्हणल्यार आतां तें वेस्ट जाता थिंगा आनी पिड्यार जालें ना तें. सो हांव म्हणल्यार आतां कोण तें खातलें ओके. सो कोत्ता आनी दाखयता तुमकां मातशें रावन. सो गायज तें म्हाका वेस्ट करपा नाका आसलोलें ओके. सो हांवें म्हणल्यार हांव तें भाजतलें आतां आनी दवरतलें ओके. मातशी लायक हाय दिस म्हाका खबर ना तेगे मुडा प्रमाणे एक पाट मुट्टा ओके मुट्टा खातलो एक पाट नाक मुट्टलो. सो इट डिपेंड्स ऑन हीज मूड रियली. सो तें बरें जालें चारू जालें तेजें कित्याक तें असो केलो तें आनी हांवें गायज गियान भाजलें तें ओके. सो मातशें मेळटा तुमकां. सो हें आतां हांवें बरें गाडयलां ओके आनी दवरलां ओके. तें कॉफी केलो तें हांवें. सो हांव दाखयता नेक्स्ट स्टेप कितें तो. सो गायज फायनली मुगेलो जालो हेअर कट ओके. दाखोवया तुमकां चोवपा शकताय गायज. हे पाटी गायज मातशें न्हू तेणें वयर केलें ओके. एक्चुली हांव लो फीड केल्लें लास्ट टायम हेणें मातशें म्हाका दिसता हाय फीड केला ओके. बट एनीवेज इट्स ओके. बियर्ड मातशें ट्रीम केलां ओके चड केलें ना. दिस इज गायज विदाउट जेल ओके. जेल बेल कांय लायलें ना हें आतां कातोलता येयलां ओके. एक्चुली केंस झडटाय म्हाका दिसता हांवें शावर घेवन येवपा जाय बरो फ्रेश जाता गायज आनी मागीर तुमकां दाखयता ओके. सो दिस इज हाव इट लुक्स लायक. हांव नोको कमेंटां सांगाय गायज प्लीज केश जाले ते मुगेले हेअर स्टायल ओके. म्हाका इतली लायक जावना कित्याक न्हू तेका हांवें सांगलोलें बाबा म्हणलें आय नीड लो फीड मो कित्याक म्हाका यू नो मुगे ते कोण वयर पावल्ले लास्ट टायम.
सो तेका लागून मातशें तें वाडयल्लें आनी पत्तो मारतलो मान. सो आफ्टर लॉंग टायम आय हॅड अ हेअर कट आनी लो फीड केल्लो लास्ट टायम. सो गायज हे पाटी कितें केलें तेणें लो फीड मातशें वयर मारलो. ओके आनी एनीवेज थोडो खबर वाडतलो ते टायम लागतलो. बट आय वॉज लिटल बीट अपसेट ओके केंसा लागून. बट या एनीवेज सो या जेल वेल लायन मागीर कशें दिसताय ते. ओके सो पयलीं सद्या फ्रेश जाता गायज आनी येता. आनी हांव नको आलिशान आपल्या गेले कितें म्हणटाय ती रेसिपी दाखयल्या कितें ती केंसाची. ओके आय डोंट नो वॉट शी इज ट्रायंग टू डू. ओके सो एनीवेज सो या तेकाय मातशें बारीकशें हेल्प करतलो तेगे केंसा वतान. ओके सो तुम जाणाय गायज इस्टर न्हू मातशें रेडी जावपा पडटा. सगळे वस्तू सगळे रेडी करून दवरपा पडटा म्हाका स्पेशली म्हाका आनी आलिशाकूय. नाजा न्हू गायज हांव वखदार हें ना तें ना तें ना तें ना. सो येस वयता पयलीं सद्या फ्रेश जाता आनी येता आनी मागीर तुमकां दाखयता आफ्टर जेल वेल लायन सारकी मागीर हेअरस्टायल कशी दिसती. ओके सो गायज मेळया तुमकां मातशें वखदान. सो गायज हांव तुमकां आतां दाखयता. ओके म्हाका गायज ही केक येशी केकी इंग्रिडियंट्स अशें सगळे मस्त सांगता इस्टरा केक कितें गो. ओके सो गायज हितून 2 tablespoons कोको पावडर घालपाचो. ओके आनी 1 tablespoon कॉफी घालपाची. ओके आनी 1 tablespoon हेचो कॉर्नफ्लावर. म्हाका हांसो येता गायज बट कितें जालां ट्राय करूंक. कितें म्हणटा हांव हांव मुगे हेअरस्टायल रॉंग करून येयलो तुका लागून. आवयस. ओके सो 1 teaspoon कॉर्न स्टार्च घालपाचें. मातशें मिक्स करता सारकें बुड्यानी जाय. आनी गायज 1 tablespoon व्हायट विनेगर. ओके मस्ती येयलोच. गायज हांव नको हें कितें करूं सोदतें हेका लागून हांवें मुगे हेअरस्टायल लेगून पेड्या केली दिसता म्हाका. कॉफी केली ती हांवें एवढं दाखयलें तुमकां न्हू. ती घालता मिक्स करपाची. कुछ बी कितें मेळटा तें घालो हांव नको. कुछ बी न्हय चल न्हू. हांव पयलें सांगता हांव न्हांवन येयलो हांव काय लेपडपा ना तितून. आतां म्हाका लावपाक ना. हांव लायतलो गायज हें म्हाका दिसता हें म्हाका लेपडायतलें हितून. सो गायज हें बरें मिक्स करता. ओके हें बरें मिक्स करून गॅसीचेर दवरपा जाय आनी तें दाट जावसो स्टर करीत रावपाचें. गायज ही चॉकलेट जाता कितें जाता ती गोडशें म्हाका दिसता आलिशा इस्टरा गोडशें अशें करून करता. चोय रे बरो कालो ऑलरेडी ब्रावन मिक्स जायना मुगो. हय रे जाता रे थोंड बिटर घेवन करूं पडटा. बिटर नाका इट्स लायक अ केक रेसिपी न्हू. तूं केस कित करून येता चोय. गायज हांव चोय मुगे केस कितें केलें तें चड मातशें वयर जालें अपसेट जालो. बट एनीवेज अजून जेल लायलो ना हांव फ्रेश जावन येयला बरो. ओके चोया हात कितें तें हांव मागीर तुमकां दाखयता. पयलीं सद्या हेगे रेसिपी चोय केकीची. ओके सो गायज आतां गॅसीचेर दवरपा स्टर करीत रावपा खंय. सो हांव मागीर दाखयता तुमकां. ओके फायनल कितें जाता तो. सो घायले ते इंग्रिडियंट्स पूण मागीर तुमकां हांव सांगतलें जरी तो रिजल्ट बरो येयलो न्हू. लोकांक केस पिळ्या करून कशी गायज हांव न्हू सांजे मारतलो चोय. हांव बेस्ता चिंततालो हें म्हणल्यार हाल लोकांक केस इबाड उडयतात. हांवें तांकां सांगलां ट्राय कराय म्हूण. हांव करता. हांव पयलीं चोयतलो तेजे एक्सपेरिमेंट हांव करतलो हांव घालतलो आनी मागीर तुमकां सांगतलो गायज अरे हें चलता सारकें आहा ना तें. ओके सारकें जाल्यार सांगतलो नाजाल्यार सकाळीं चोयलें आमगे सगळे सबस्क्रायबर हड्डी जायना. कोणा केमिकल रिएक्शन जाता ते बेस्ट. ओके गायज आमगे ब्रावन जाताय जायना ते आनी हाल जरी तर जायना आज आसता गायज विसा विसा. इस्टरा पार्टी वयता गायज म्हाका दिसता हें आनी कोण आलिशा आनी कोण बरी कॉमीक आहा ती हाल्या. सो गायज मास्टर मेळटा. ओके दाखय तुमकां फायनल एक पाट बरें तें दाट जावपा जाय आतां तेका लागून तेणी कॉर्नफ्लावर घायला तितून. ओके सो दाखय तुमकां माश्राव. So guys, the comment of the day is from Karen. Karen says, "Woo Mercy and Ali, you guys are such wonderful people. Isn't it so rare to find people like you guys? I have to take a torch and search for people who have a clean heart nowadays. We hear of other people getting jealous, hating on others, but we also should know that there are some parents and own household members to be jealous and show hatred. Talking from experience, it is a huge blessing to have clean-hearted, loving people who lift up surrounding you, and I pray that stay forever. I could share my entire life story on how even own parents can be jealous, yet they won't miss one Sunday Mass and will do fasting during Lent. It's not acceptable to our own God to treat anyone badly and then show the world to do fasting and attend church sitting on the first bench. Thank you both for the lovely message.
and I really hope we can catch up with you guys someday. Always be the amazing human beings you are. Lots of love. Thank you so much, Karen, for the lovely comment. It means a lot to us. Sorry to hear that you experienced, this as well. Zaid hi. There are lots of other comments on our vlog today. Even we experienced this. Zaiti mila zaiti. So it's really hurtful when you see things like this. आता तेंपा एश कोन अजून लोक कोत्त म्हूण इट्स व्हेरी लायक हर्टफूल चोवपा. येस देर आर पीपल लायक दॅट सो आमी फकत कितें करपाचें, फकत देवाको मागपाचें कितें तेंकां मातशें दी म्हूण गिन्यान. That's all I can say. Guys, thank you so much for all the lovely comments on our vlog. For like amka zaite comment eile saying yeah, you are true, whatever you all spoke, thank you so much. And guys, ashenkon support korit rahay, comment korit rahay, and we love you all, guys. So guys, तुमका दाखयता ओके फायनल रिजल्ट. गायज चोय आतां न्हिवपा जाय, मागीर तितू एक योग घालपा हूंय. ओके, चोवपा बरें दिसता गायज. खुल्या काड दत्ता हितू दाखयत तुमकां सारकें. मागीर गायज बसी आपयता ओके, आनी दाखयता चोय रे म्हणटा जालें म्हणटा कोण. सो एक योग न्हिवकान घालपा हूंय. ओके guys, please तुम्ही ट्राय करू नका until and unless I give you all approval. ओके, तुम मागीर केंस मागयला मुझे घालशे आनी मातशी म्हाका दवरपा ना. कंप्लेन येयल्या मुझे म्हणटलो कितें केलें काय म्हूण. ते एक योग घालकान मातशें मागीर हें जाता तें गायज. मगे मास्क हे मास्क बट हांव आयकलो गायज कॉफी घालताय म्हूण. सो इट्स ओके, आय थिंक शूड बी ओके. सो ते बरें मस्तिको लावन घेता मागीर केंसां पूण आपयत तेका दाखयता. ओके लाव ओ लाव हिंग येता या सी हाय ना गायज आपण ते भाशेन आईस्क्रीम अशी दाखोवपा हाडले कितें गायज. लवा पेस्ट दिसना आणि वासूय बरो येता गायज, बरो सारको केकी असो, कॉफी असो, डार्क चॉकलेटी वासेल म्हणून. डोंट यू थिंक इट विल वर्क? ट्राय करूया. लेट्स ट्राय. मगे कितें काम गायज, म्हाका खाली मगे पिंड मारपाचो, आमगे पिंड मारता. ओके न्हिवपा जाय आतां, मागीर तितून एक योग घालपा जाय. बरें जाता दिसता म्हाका. गायज सांगिल्ले ते भाशेन हांव तुमकां सांगतलो. ओके केंस बरें जाता हे बरें दिसता हे ना ते मातशें वयर काडटा कॅमेरा. ओके आनी गायज मगे केंस. ओके गुड दो नो. What are you talking about, my hair? No, my mask. Okay, guys, चोवपा शकताय. आहाय, but okay, but in sort हे जाले रूम देशे, I don't know, I'm a bit upset, but it looks okay, not bad. कर जेवपाचे. हें घालता, फ्राय करपा. So guys, comment ना सांगाय, okay, आमगे केसा हेअरस्टाईल आणि आलिशा के म्हणतो मागे सांगाय. No, तू कित दिसता आली? What do you want to say? बद दिसना म्हण हा तू काय ना बद दिसना म्हण गो ना के साडोपा कितलो टाइम लागता जाणतो. That's what I told this guy, म्हाका सांगता बाई ए अच्छा है म्हणजे तू अच्छा लगता है ते माय एक मातशें रे तू छुडा कोण बार्बर तप्पाना. No, actually I was upset but I said okay, it's okay. I मागीर ताका सांगलें it's okay, don't worry. मग तो अपसेट जालो कित्याक म्हाका लायक जालो ना मग. लाव हे जेवण लावया मरे पेस्ट. हय. So anyways guys, actually म्हाका मेन हाल्या स्टर पार्टी न्हू तेका लागून बट सो या कितें म्हणटा ते हाल्या पडटलें काम. फकत काडून आपण बद दिस जाल्या बद दिस. ओके गाइस मेळया पहिले जेवणा करूया पोटाचें. ओके आणि मागीर तुमकां दाखय एक्चुअली केलें तुवें रांदलें. या
ओके सो गाइस अलिशा फास्ट हा ते जाणा उमेदीन हा तेगे आता हेअर करपा हा न्हू तेका असा उमेदीन हा सगळे रेडी फास्ट ओके गाइस मेळया तुमका अलिशा पयलीं सद्या दाखयतले हांव नका कित करते जेवणा टेबलाची समती आणि मागीर समथी मेळटाय तुमका आम जेवणा टेबलाचे ओके रबा बाबा घाल तेशें कित करता हांव नका गाइस चुकोन तूं तो मसालो तो लायशी मगे जेवणा म्हाका आडोडयशी ओके गाइस मेळ तुमका माशकता सो गायज आता फ्राय करपा लागता ओके आणि फ्राय करता आणि तुमका मेळटा गाइस मुकोडेचे काम दिला हांडी दोपा काय दोपा मुको दिला चय सो गायज समती जेवणा टेबलाच्या मरे या ओके चल मशरूम मेळटाय गायज सो गाइस फायनली आमगेलें जेवण जालें रेडी ओके आनीक ही कोडी गायज न्हू काल केल्ली अलिशान सुंगटां आनी बरें तोर बागान आनी गायज सदांचे भाशेन पारा पण गेला पार गेला आणि तोराचो तोबी गेला आणि म्हाका जाल ना नाका नाका ओके गायस आनी कोडी न्हू सारकी नंबर 1 जाल्या बेस्ट सारकी आनी तेच भाशेन गायज अशोका खाओ दिल जीत जाओ म्हणटा तसो पिकल्लोय गेला ओके आनी गायज समजा तुमी सगळीं जेयली आसतली मू आनीक जेल ना जाय आमी बरे बारीकसो लंच करूया ओके व्हॉट यू से आली यस आनी गायज मोरी ओके मुडशाय तुमकां हांव रुच काडमू रुच काडना गायज कितें आहा तें दाखयता जेवणा ओके आणि हुंय वचना काय गायज मातशी म्हाका हें करपा आहा केस हेजे मुखार जायत जावपा आहा हांव नका कितें जातलें आनी कितें तें बट चोयत रावय गायज हुंय वचना काय चोया आलिशा गेलें कितें केलें तें मसाला तुकले लायन चोया जाता जायना तें ओके तेंय तुमकां हांव दाखयतलो ओके सो एट द मोमेंट गायज आमी आमगेलो लंच करताय आनी मागीर तुमकां मेळटाय ओके सी यू गायज सो गायज फायनली आमगेलो लंच जालो ओके आनी अलिशा आनी दीदी गायज यु नो किचना उलयताय अलिशा सांगता आपण हें केलां तें केलां मू आनी हांचो येयला गोडी शेश घेवन हांव नका दीदी गायज दीदी सांगता आपण केन्ना आयकलं ना हुंय तुगे बरें जालें जाल्यार आपणूय करतली गायज दीदी ओ दीदी ये देख क्या हो रहा है इधर होएगा इसमें कुछ इफेक्ट होएगा या ऐसे इसमें कुछ होने वाला है आ जाओ आजा आजा बेटा बैठ बैठ मैं वही तो बोल रही हूँ कि गाइस दीदी दीदी कुछ बताना चाहती है चलेगा आ जाओ इस साइड में आओ देखते हैं, ट्राई करो। आपको क्या लगता है आप ये कभी किया है ऐसा नहीं मैंने तो नहीं किया। तो मेरे को लगा खाने वाला चीज है मुझे भी पहले लगा मैं चॉकलेट मतलब बना रही हूँ आप दीदी ना भैया के साथ देखते हैं पहले बालों में लगाते हैं बालों में असर नहीं करेंगे तो हम लोग पका के खाएंगे चॉकलेट है सब है उसमें कसम से अभी बोलते हैं मेरे को लगाओ अभी नहीं मैं अच्छा दिख रहा है ना दिखने में तो अच्छा है लेकिन थोड़ा हाथ में लगा के देखना पड़ेगा कलर आ रहा है गाइस माग दिसता है थोडे वगत ते मेथी भाषेन लाईन दोताय ते भाषेन देन इफ यू सी 5 मिनिट्स दीदी देखो ट्रस्ट ही नहीं कर ओके गाइस एनीवेज आता हूं तक कुत्ता ते गेले पेंटिंग अभी लगाता हूं मैं उसको ओके देखते हैं बाद में कलर आता है नहीं आता है बाद में तुम लगाओ और कुछ भी मैं वापस नहीं लगाऊंगा ओके सो गाइस कोरिया अलिशा गेले आता दाखवूया गाइस तुमका दीदी सांगता मगे बरं झालं जाल्यार आपण लायतो हय नहीं दीदी आप भी लगाएगी ना बाद में देखते हैं पहले आप पहले स्प्रे करते हैं पूरा याद करो कि मैंने बनाया है ओके गाइस दाखवूया तुमका अलिशा कित करते हैं ओके सो गाइस फायनली नो हांव येलो म्हगेले पारकोण घेवन एक्चुअली गाइस हांव न्हिदपा वचपा आहलो बट म्हगे चिंतून चिंतून गाइस अलिशा गेले केंसां कितें जाता काय म्हूण चिंतून म्हाका जेम पडना जाली हांवें म्हणलें पारकोण तरी घालया ओके सो येस गाइस हे पारकोणे न्हू एक धाकट्या भुरग्यान गायलो हा आनी तो भुरगो जावन हा गोवन मास्टर शेफ विथ मिस्टर अफोन्सो गायज तुम जाणा आसतले ताणें पार्ट गेलोलो आनी तेजें नांव जावन हा क्रिस ओके आनी गायज ताका न्हू कोंकणीन पारकोण येना बाड्याक ओके सो तेणें इंग्लिशीन गायला आनी एक्चुली म्हाका हांवें सांगलेलें म्हाका हालीं कोंकणीन पारकोण घालपा जाय बट तो भुरगो न्हू तेगे कित्याक काडीच तोडया ओके तेगलें घालया पारकोणें सो तेगे पारकोण जावन हा हे भाशेन ओके what comes down ओके सो तेगे पारकोण जावन हा गायज what comes down never goes up okay so अनेकदा घालता what comes down never goes up okay हे क्रिसान गायलो आमगेले धाकटोल्या भुरग्यांनी तुम जाणा आसतलो कोण तो क्रिस ओके जो आमगे गोवन मास्टर शेफा तेणें पार्ट घेयलो तो ओके विथ मिस्टर अफोन्सो सो प्लीज गायज कमेंटा आन्सर सांगायच हांव जाणा आसतलो तुमी सगळीं जाणा आसतलो मू आनी कोंकणीन हांव ट्राय करून सांग तुमकां कोंकणीन ट्रान्सलेट करून सांगता ओके कितें
जे हय कित सोकला पडटा केन्ना वयर वचना ओके इतलें सांगूंक शकता गायज प्लीज कमेंटान आन्सर सांगाय ओके आनी थँक्यू सो मच गायज तुम्ही जायते म्हाका कमेंट करता आनी कमेंट करीत राव आनी म्हगेले ब्लॉग एंड पुऱ्या चोयत राव ओके थँक्यू वन्स अगेन लव यू फ्रॉम टायगर एज वेल सो गायज हेचो अलिशा गेले आतां कितें केलें तें लायता ओके सो या मातशें लायलोलें बट तेका ब्रश जाय सो ब्रश घेवन येला सो या जात जाल्यार गायज म्हाका हांसपा येता गायज ते इतली तीक आहा तुका हांव सांगू म्हाका दिसना ते भितर केंसां लागतली म्हणून It is. Then you have to use your brush later. Like a hair brush. Comb. थोड लागता सो गायज सो या केसाल ते बेश्टे काय उमेदी कामा ट्राय करून कितें जाला न्हू उमेदी कामा मगे टाइम वेस्ट गायज पयलीं सद्या एक तकली लायन थंडी जाता दिसता म्हाका पयलीं सद्या तें ना प्रॉब्लेम रे इट्स गुड फॉर हायल म्हणटा थंडी जाली मग सो गायज माशरान मेळया आमी पयलीं लायन दी तेका कितें म्हणटलो हांव पयलीं चयता गायज हांव स्लो बरें आहा कितें आहा तें ते प्रमाण मागीर हांव तुमकां दाखयता ओके But the problem is my hair is like proper black, like proper like charcoal black, no? मुगे कैसो? Not even charcoal. कित म्हणटा रे तेका? काडे कोडसो ना हालना का कित्या hair सलूना गेले तेंक bleach लावपा पडटा. That's why I don't want to put bleach for my hair. आनी नानीनूय जाल म्हाका bleach लायनाक म्हूण केस कितें जाताय म्हूण. गायज मगे काम हाली लावपाचें कित्याक हें लाय म्हणटा हांव लायता Yeah, but make sure you do it nicely. थोडा बडा लायनाका. तोंडाक आतां सारकें तोंड चड चलता साप तोंडान दाट सारकें ओगे लायत ते ओगे बरें रावपा ना आपल्याक सांगत 5-6 एक हातीर लायता येते तो दी हांव धरता. कितें but the thing is now it's hard to it's okay. gonna be hard to comb guys इतली ट्रिक आहा न्हू ते तरी आसता कितली मोठी दांतण गेली ती चोय It's not that thick. चोय. पोती गायल मरे एका चला या नो पोती गायले सगळे गायले बाय आले चोपाक जात ते सो गाइस सगळे माशे ब्युटिशियन पार्लरिंग म्हणटाय तें करता ओके घर का ब्युटी पार्लरिंग ओके आणि मागीर तुमकां मेळटा गायस ओके रिव्यू मागीर दिताय गायज तुमकां आमी गायज हें आतां दवरपा जाय हांव हें लायतलें आनी मागीर दुसरी काम कोण काडटलें हे लायन हांव मातशें कितें करता म्हणल्यार म्हाका सद्या आख्खी केंसां मुई येत न्हू हालीं ओके गायस मेळया तुमकां माशक्तान ओके सो गायज हे लायता इतली सुकला न्हू हालींशागे केस लेगो उगोवपा जायनाय सो आतां हांव तें एश कोन्न घरा शेण काडटा तें जाणटो ते भाशेन डायरेक्ट लायता म्हाका सांग बरें खंय दांतण घेवन येवं गो खंय गायज तें न्हू शिमिटा इतली घोट जाला And make sure you turn it and keep it, okay? हय आनी तेजे दांतण लेगो ओडना हांव नको तें कितकून काडटलें तें I will wash it now. Yeah, I'm gonna go in the washroom straight away. ऐसा लाम दोनों जाए एक दोन और लेगुन. It's like a mask basically, and it gives a shine ray. It gives you like a brown shine. दोन वरां हालीशा घोट जायन रावत हालिस्टर सूट आनी जो मगे शर्ट आहा तो दुसऱ्या कामाक जा करूं पडून You're so mean. सो गायज तुमचो येयलो आसतलें हालिशागे हांवें जें तेणें कितें केलां केसो रेसिपी ओ कितें तें हांव नका ओके कस्टर्ड कितें तुमचो हें पुडींग ओके पयलीं सद्या तेज तकली हांवें मारला लेप ओके कितें काडपा आहा तें काडलां शेण काडटाय ते भाशेन म्हाका न्हू भुरगेपणा उडगा आशिल्लो माय म्हणटाली बाबा गोट्यासो शेण घेवन यो रे शेण घेवन यो म्हणटा कोट्टाली आज घरा शेण काडपा आहाय मू सो गायज आमगे न्हू पंदे घर शेणाचें ओके सो येस गायज आनी शेण आमी काडलो हां हांवें लेगून काडलो हां शेण ओके घरा म्हाका बरें दिसतालें शेण काडपा आनी तो वास गायज न्हू जेन्ना शेण काडटाय न्हू तेन्ना बरो येतालो सो म्हाका तो उडगा आशिल्लो हालिशा गेल्या तकले शेण काडलो ओके सो चोया गायज हालिशा गेलें कितें तो रिजल्ट ओके रावया आतां कितू वरान रिजल्ट येतलो कितें तो खबर ना आनी गायज चोयलो आमगेलो टायगर गायज हालिशा चोयन आंग काडलें यू गॉट स्कॅड मामान चोयन स्कॅड जालो पूत गूड बॉय ओके सो गायज आमी रावताय मातशें गो चोयताय म्हाका दिसता तितून म्हणल्यार हांव एक जेम मान उठ्ठलो वॉट यू से आली Yeah.
हय या या मरे बाळकार आमी न्हिदोकू ओके गायस आमी मेळटाय तुमकां मातशे वक्तान ओके आनी चोया फायनल रिजल्ट सोपार हय गायस खंय वचना काय ओके सो सी यू गायस आफ्टर 5 hours No, an hour maybe. an hour maybe guys okay so खंय वचना काय सो गायज फायनली आमी येयली पोत्ती आनी आमी येयले गायज व्हडले इलेक्शना रिजल्ट केले नाय ते भाशेन आलिशा गेलो केंसाचो रिजल्ट हाडलो ओके कितले मोतांनी आलिशा जिखली तेचो आतां सो आलिशा सांगतले तुमकां रिजल्ट सो गायज हांवें चड वगत दवरूं ना म्हाका हेडेक जावपा लागली आनी मशीन सांगलें तेशें करून म्हाका पयलो तापयता तो घालनाका म्हूण थंडी जाता म्हूण हांवें 45 minutes लेगून दवरलो ना तेन्ना रे रोखडें गेला वयर आनी खरें म्हणल्यार गायज इट्स नॉट ग्रे हेर हाय न्हू एशें कोन्नू जाल्यार ते न्हू ओके खरें सांगपा म्हणल्यार बट आय कॅन मेक आउट की जाता पूण ते हांव नको कितू लास्टींग ते मे बी इट्स टेम्पररी थोडो वगत यू नो बट आय कॅन इट्स लायक गॉन चॉकलेटी ओके केंसिंगा आनी मुगे पयलीं सकल हाय तेय न्हू ब्लीच एश आहलोली तेय हेचे कॅन यू सी इट तेय ब्रावन एस जाले सो इट वर्क्स बट आय डोंट थिंक इतू दाट केंस ते कोणा पातळ केंस हाय यू नो तेंक ओके दिसता म्हाका ते तेशें कोन्न दॅट्स वाय दे शो बिफोर एंड आफ्टर जेन्ना लायताय ते दोन ते हेजे युट्यूबाचेर but the hair gets really like you know nice नरे बरे जाले सॉफ्ट जाले सॉफ्ट केस सॉफ्ट जावपा आसता ते आनी कंडिशनर बा कांय लायला ना गायज तेका आय जस्ट वॉश्ड इट सो सकाळीं पत्ती धुयता हांव आनी एक पाटी बट या फॉर नाव आनी हांवें ट्राय केले बेश्टे दाखोवपा तुमकां बट आय थिंक इट वर्क्स बट मुगे केंसां न्हू मुगे केंस दाट आनी चड खाडे अशे एनीवेज तेगे सगळे जाता म्हणल्यार हांवें मातशें न्हिदूय मांड काडली ओके या आनी गायज हेजे कांय जालो ना म्हाका दिसता हाल्या आनीक आसतलें सेशन ओके सो हाल्या मुगे ग्रे जायना एक 2-3 अशें करून ग्रे हाय न्हू हे साइड थोडे ग्रे आहे तुगेले हय दॅट्स व्हॉट आनी सो गाइस इसका मतलब है हाल्या आमी टेस्को वयतली दिसासोन बाय समजी टेस्को वयतली भायल्या भायर टेस्कोसो कितें सामान तेगे आनी कितें जाय तें हाडटली मागीर तें म्हाका पत्ते लावपा पडटलें हांव तें दाखोवपाक म्हणल्यार दाखयतलो ना जाल्यार ना गायज ओके ऑल्सो आमी तुका मिसा वचनाय ना रे ना ना आमी सकाळी मिसा वयतली गायज कित्याक ओके म्हाका खंय चाय व्हरपा आहा सो मिस जायना बाय गायज बरी चाय बाय वयतली आनी खंय तें आनी कितें तुमकां आमी मागीर दाखयतली ओके आनी सांगिल्ले ते भाशेन हे गेलो वार काबार जालो ना उरला सो हाल तेगेले सारकें सेटअप करूंक पडटलें कित्याक तेकाय बरें मातशें शेतान नेटान वचों जाय न्हू हेका कित्याक म्हणल्यार तें बरें दासाक हय सो तेका लागून गायज तेगेले रिपेंटींग करूंक पडटलें म्हाका ओके दॅट्स इट गायज आनी उरलेले तुमी सगळे चोयला आसतले आमगे ब्लॉगान हाच्या ब्लॉगान आमी कितें केलां कितें ना तें ओके समजता गायज ओ या सॉरी आय फॉरगॉट सो गायज एक न्हू आमकां बर्थडे विश रिक्वेस्ट येयलोली ओके फ्रॉम एरन ओके एरन वॉन्ट्स टू विश रोजिता डायस अ हॅपी बर्थडे सो रोजिता विश यू अ व्हेरी हॅपी बर्थडे मे गॉड ब्लेस यू एंड मे ऑल युअर ड्रीम्स कम ट्रू आनी देवान तुका जाय ते यू नो देण्यांनी भरूं Yeah, so happy birthday Rosita, may God bless you and may God give you all the happiness in world and सांगिल ते भाशेन देवान तुका जाय ते देणांनी भरू ओके आणि तुका जाय ती वर्सां मेळो ओके सो हॅव अ लवली बर्थडे सो गायज तुम्ही चोयला आसतले आमकां एक रिक्वेस्ट आहली ओके शाउट आउट घेवपा रोजिता गेलो ओके सो ती आमी ऑलरेडी घेयल्या आनी गायज तुमी तुमगेलो मोग दाखोया रोजिताक आनी तुमगेले सगल्यो विश्यो बऱ्यो विश्यो हे कमेंटान हे ब्लॉगान घाले ओके आनी रोजिता विश करे कितें म्हणटा आली ओके सो इतलें गायज आनी कांय ना उरलेलें तुमी आमगेले ब्लॉगान चोयला आसतलें समजा तुमकां लायक जाता मू लायक जाता जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आनी सबस्क्रायब बी करे थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गायज बाय